بسم الله الرحمن الرحيم خوتي les Algériens, السلام عليكم ومساء الخير عليكم. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. اليوم يا جماعة راح نحكيو bien sûr على l'actualité Maroc-Algérie. راكم عن بالكم باللي الدعوة راهي سخونة. Il y a quand même une montée en puissance, on va dire une montée en tension entre les deux pays. Notamment après la fermeture de l'espace aérien algérien. Dernièrement, comme je il y a encore des petites parcelles de terrain, petites entre parenthèses, parce que sur le plan international, ne serait-ce qu'un mètre carré de tout un poids de souveraineté, etc. Donc, أمور راهي كيما نقولوا تمشي في منحنى تصاعدي. وبون اون اسبير كو الامور يعني نكملوها بالملاحه. وشي هو انا حبيت جي فولي فار سيت فيديو باش نحكي surtout avec les citoyens algériens. Je sais que la plus grosse majorité تاع المواطنين les compatriotes ils ont compris un petit peu ce qui se passe avec le voisin هدايا. Bien sûr, à sa tête, المملكة الخبيثة اللاعنة، مملكة كيفاش نقولوا استعمارية. يعني ما نقدروش نوصفوا يعني السيئات تاع هاد المملكة هادية. أولا في الشعب تاعها، ومن بعد يعني كيما نقولوا حنايا افيك لي زوتر بي، مع دول الجوار، وخاصة مع دولة الصحراء الغربية اللي راهي محتلتها. اوكي، والشعب الصحراوي شجاع. دونك انا اليوم حبيت نزيد نمد معلومات للمواطنين تاعنا، لي سيتويان الجيريان، pour qu'ils puissent comprendre باللي لو رابور اللي عندنا مع لو ماروك il est, on va dire, plus complexe que ça. Plus complexe que ça. ورايح يزيد يتعقد، رايح يزيد يولي de plus en plus complexe. وعلاه؟ باسكو ياكم عن بالكم باللي كاين plusieurs intervenants. ودرنييرمون كاين ان intervenant majeur، d'accord، entre le Maroc et l'Algérie. كاين un intervenant majeur entre le Maroc et l'Algérie, en dehors bien sûr de la France, qui reste tapis dans l'ombre. كاين un intervenant majeur اللي هو l'entité، d'accord، l'entité هادية، l'entité sioniste، qui marque de plus en plus sa présence في le Maroc, qui a, on va dire, une relation extrêmement étroite مع المملكة هذه، دكار، مع المخزن. ونشوفوا باللي هاد العلاقة هادية راهي تتطور باش تولي من علاقة يعني علاقة يعني عادية، ولو انها بعمرها ما كانت علاقة عادية. كاينة كما نقولوا حنايا علاقة سوسيولوجية ما بين المغرب وهذا الكيان هذا، وهذا شيء معروف. لأنه أولا تاريخيا كاين فيه منذ بداية إنشاء دولة الكيان هذا، كاين كثير من المغاربة اللي عندهم أصول يهودية راحوا وتوطنوا في الكيان هذايا، واصبحوا يعني كما نقولوا حنايا دي سيتويان سيونيست. وكم عن بالكم واش داروا في خاوتنا لي بالستينيان، يعني الشيء هذا معروف. دونك جوست بور فو دير اون شوز، ستاتيستيكمون ان سيونيست ولا ان اسرائيليان sur 10 est d'origine marocaine.
est d'origine marocaine. D'accord. المشكل أنه هاد العلاقة هادية تطورت. Il y a eu une évolution d'une relation normale vers une relation, on va dire, sécuritaire, une relation de défense. D'accord. وهاد la relation هادية, plus exactement une coopération dans le domaine de la défense, احنا تعنينا لأنه احنا العلاقات متوترة بطريقة يعني كاملة مع هاد لونتيتي هادية كما بالكم لي بوزيسيون الجيريان. ودركا avec on va dire la situation actuelle avec le Maroc, ça nous pose un problème. Et on va voir plus en détail où elle est. Donc le rapprochement sécuritaire entre l'entité ou le Maroc بالنسبة للجزائر يعتبر تهديد للأمن القومي. une menace pour la sécurité nationale. D'accord. Donc pour commencer, on va voir l'actualité, les informations pour pouvoir comprendre un peu plus وباش المواطنين تاني تكون عندهم نظرة يعني شاملة على هذا الموضوع هذا. اوكي. دونك اون فا كومونسي نشوفوا لهنايا. شوفوا هنا يا جماعة، هذه كما عم بالكم بها بون لا بلوبار صافي لا اون تاع les informations. Donc, le Maroc produirait des drones kamikazes en collaboration avec Israël. D'accord. Donc, un drone kamikaze, ça veut dire que c'est un drone qui en anglais launch and forget. Launch and forget, ça veut dire يروح une fois qu'il est tiré, il ne revient plus parce que هو بعد comment dirais-je, il va servir comme munition. Ça veut dire qu'il va détruire la cible ou il va être détruit. D'accord. C'est ce qu'on l'appelle kamikaze. Donc نشوفوا هنا هذه ça date du 16 septembre 2021. Le Maroc aurait décidé de se lancer dans le développement des drones kamikazes en collaboration avec un groupe israélien. Donc ces drones kamikazes sont des appareils relativement simples à construire et aux conséquences dévastatrices. Informe Africa Intelligence, sans fournir de précision. Donc, des drones israéliens pour l'armée marocaine. Donc, comme on a déjà, on peut comprendre qu'il y a des activités d'armement ou comment dirais-je, de construction en matière d'armement qui veulent faire avec l'entité. Contre qui? Ben, c'est sûr que nous avons la première liste. Parce qu'avec la relation qu'il y a, que ce soit avec le Maroc ou l'entité, donc on ne peut qu'être en première liste. Donc cette activité de développement des drones kamikazes a été lancée au Maroc après plusieurs mois de négociations avec le groupe Israel Aerospace Industry. Je crois savoir la même chose qui précise que c'est la filiale de ce groupe, Bluebird Aerospace, qui se chargera de la fabrication des drones. D'accord. Donc le reste تاع l'article, bon, c'est pas la peine de continuer. المهم راكم تشوفوا لهنا باللي هذه déjà c'est un problème لينا حنا. Donc ça fait augmenter les tensions. نزيدو نشوفوا qu'est-ce qui se passe encore. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un exercice militaire où كان فيه la participation تاع des forces spéciales, des troupes marocaines, mais cette fois-ci في les territoires occupés, c'est-à-dire عند l'entité. شوفوا لهنا coopération militaire, commando marocain et israélien dans les manœuvres. D'accord. Donc marocain et israélien, pour vous dire. Bon, après la normalisation de leurs relations, Israël et le Maroc s'emploient à renforcer leur coopération militaire. Un exercice militaire d'envergure s'est déroulé au pays de Naftali Bennett cette semaine avec la participation des armées marocaines, israéliennes et d'autres formations militaires étrangères. La semaine dernière, des médias israéliens ont annoncé l'atterrissage d'un avion des forces armées royales, un C-130, à la base aérienne de Hatzor, pour prendre part à un exercice militaire, une participation dénoncée par le groupement d'action nationale pour la Palestine. D'accord.
Samedi 10 juillet, malgré ces critiques, un exercice militaire d'envergure s'est déroulé au pays de Naftali Bennett cette semaine avec la participation des armées marocaines, israéliennes et d'autres armées étrangères. D'accord? Les commandos marocains, israéliens et d'autres pays alliés d'Israël se sont entraînés du 4 au 9 juillet dernier. Un contingent des forces spéciales marocaines a été engagé pendant 4 jours dans ces exercices inédits. Fait savoir le desk Hada, assurant avoir consulté des sources militaires. Il s'agit d'exercices de lutte antiterroriste. Bon, la formation n'a pas pu, pour l'instant, n'a pas été confirmée, mais bon, pour quelle raison, hein, comme secret défense, certainement, on n'a pas voulu faire, on n'a pas voulu trop parler de ça, mais j'ai vu il y a plusieurs articles sur Al-Qadiyya Hadi. pour vous dire. Donc, ils diront des exercices, ils ont envoyé un avion transporteur de troupes, où ce sont des forces spéciales. Comme les forces spéciales, plusieurs fois, en quoi ils sont utilisés. Donc, c'est toujours derrière les ennemis, les opérations de sabotage, de capture, etc. Donc, c'est très très dangereux. Et ça fait qu'augmenter la tension. Donc, tu choisis de travailler avec une puissance étrangère. On n'a pas de bonnes relations pour ne dire que cela. D'accord. Mais a une animosité historique. d'accord. ما نعترفوش بها الجيري ما تعترفش بهاد لونتيتي هادية ومن بعد تجي تقول لي خاوة خاوة وتقول لي نمد لك يدي وتقول لي ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que l'Algérie elle a décidé de couper les relations et de comment dirais-je de revoir كما نقولوا حنايا la relation تاعها مع le Maroc. d'accord. نكملوا يا جماعة. donc نشوفوا يعني il n'y a pas que ça. on va voir لهنا. شوفوا لهنا. Le Maroc et Israël signent un accord de coopération dans le domaine de la cyberdéfense. Donc, non seulement coopération directe, coopération militaire directe, وزيد لها هنا la coopération في le domaine de la cyberdéfense. Donc, selon un tweet du chef de la mission diplomatique de Tel Aviv à Rabat, David Govrin Hada, alors qu'il n'y a eu aucun commentaire du côté marocain. Le Maroc a tfawdal. Mais quand on dit cyberdéfense, donc ça veut dire aussi les attaques cybernétiques. Peut-être que je me suis trompé du cybernétique. المهم des cyberattaques. Voilà, je cherche des cyberattaques. Donc pour vous dire que c'est sérieux. c'est sérieux. Donc كاين تحالف كبير تحالف عسكري. هو المشكل تحالف عسكري ما بين المخزن والكيان. d'accord. وهذا الشيء هذا ما يساعدناش. donc bon, Maroc, Rabat. Le Maroc et Israël ont signé jeudi à Rabat le premier accord de coopération dans le domaine de la cyberdéfense. D'ailleurs, justement, comme شفتوا le discours du président Tebboune, من هضر على هذوك les sites qui sont en train d'attaquer l'Algérie ou les جايين certainement le Maroc. Je crois qu'il a cité 97 sites. يعني pour vous dire que c'est du sérieux الحكاية هذه. c'est du sérieux. وحنا رانا في لا لين دو مير. حنا رانا في لا لين دو مير باسكو كما على بالكم مشنا ماشيين لهم في الفيلم كو سوا المخزن ولا لونتيتي مشنا ماشيين لهم في الفيلم. هما سو سون دو بيي اللي عندهم دي دوسي كولونيو. داكار. واحد في فلسطين والاخر في الصحراء الغربية. ياما كان هذاك المثل اللي يقول لك كي ساسومبل سو ريسومبل. انا فاها بعد. D'accord. Donc, le chef de la mission diplomatique de Tel Aviv à Rabat, David Govrin, a expliqué dans un tweet que l'accord prévoit la mise en place d'une coopération dans les domaines de la recherche, du développement et de la cybersécurité. L'accord a été signé en présence du Hada Igal Hada Una, le directeur général de la cyberdirection israélienne, et son homologue marocain, le général Mustafa Rabi. Jusqu'à 21h, les autorités marocaines n'ont publié aucun communiqué concernant l'accord. Le 10 décembre, Israël et le Maroc ont annoncé la reprise des relations diplomatiques après leur rupture, etc. etc.
Voilà, bon, ça c'est concernant. Et pour vous dire, donc une collaboration de très très haut niveau sur le plan sécuritaire et sur le plan de l'industrie militaire et la défense, etc. etc. وهذا الشيء هذا احنا ما يساعدناش. D'accord. Donc, اللي يقول لك باغ اكزومبل خاوه خاوه وكذا، جو م دوموند انا وين هو الشعب المغربي اللي يقول احنا رانا مع فلسطين وحنا رانا مع دروا. نشوفوا ديجا الشعب المغربي il appuie en grande majorité la colonie تاع الصحراء الغربيه. داكار. ودرك افيك لا نورماليزاسيون n'a rien vu. وهاد الايامات هادي نشوفوا باللي سون يعني افون derrière leur système. دونك بالنسبه لي انا كي الشعب كي المخزن كلها كيف كيف. داكار. هذا هو. دونك ils sont tous nos adversaires en tous les cas pour le moment. هذه هي الحكايه. et c'est pas prêt باش تتريق لافير هذه. با بري باش نشوف. دونك انا الميساج تاعي ليكم enfin les gens qui ont encore هاد l'idée هادية باللي كاينه كيما نقولوا خاوه خاوه ولا كيف يسموها. انا نقول لكم راكم غالطين. راكم غالطين. vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. هادو الناس هادوما depuis l'aube des temps jamais استعرفوا بالجزائر. jamais استعرفوا باللي بوزيسيون. jamais مشاو في لي بوزيسيون الجيريان. داكار. jamais مشاو معانا يعني dans le droit chemin. يعني ils ont respecté les règles تاع كيما نقولوا حنايا لو دروا انترناسيونال. وانا شفناها وكاين لي فيديو هضرنا من قبل وشفناها وما يحترموناش. وجابوا لنا دركا يعني كيما نقولوا صح جابوا لنا لونتيتي باش يتقواو بها وكي شغل هكايا يعني ils se sentent un petit peu beaucoup plus fort pour nous menacer en quelque sorte, pour nous impressionner. Bien sûr, ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça n'est pas en train de marcher sur le terrain. Ok. Et ça ne va qu'augmenter les tensions مبينتنا. دونك انا نقول لكم حكايه المروك يفول بلي يا جماعه بور لو مومون الدعوه ما هياش معاهم. لازم لي زالجيريان يتحدوا اون تو لي كا في لافير هاديه. فوق نكونوا يد وحده avec l'ANP, avec l'État, d'accord, parce qu'il s'agit de notre sécurité nationale. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer ces gens. Ok. المهم كمل. شوفوا لهنا. Il y a eu la visite à le ministre israélien de la Défense. Ministre israélien de la Défense. Pourquoi qu'il est venu tout de suite? Qu'est-ce qu'il est venu faire, etc. Ça pose des questions. Il ne faut pas oublier que le Premier ministre Tahan, il nous a en quelque sorte menacé. Le ministre Tahan des Affaires étrangères nous a menacé. C'était l'une des raisons d'ailleurs pourquoi on a coupé les relations telles que l'a décrit l'Amama. Donc la visite du ministre israélien de la Défense Benny Gantz constitue un tournant majeur dans les actes de provocation, voire l'hostilité à l'adresse d'Algérie. C'est tout à fait normal. Officiellement, cette visite est inscrite dans la dynamique de la normalisation des relations diplomatiques de ce pays avec l'entité sioniste. Il ne faut pas oublier, Jma'a, que le gouvernement qui a été fait en Israël, fait pratiquement une dizaine de ministres qui sont originaires du Maroc. Et ça veut tout dire. دونك الحكايه هذه تاع خاوه جماعه نقول لكم ما غير نحيوها من بالكم. سي كونتر فوتر انتيري كونتر لانتيري تاع لا ناسيون. كا وعلاه انا كون شفت ان بوبل ماروكان خرج ولا دينونسي وما قدرش نقولوا خرج دار واش دار وما قدرش نقول لك بوتيتر. نقول لك بوتيتر كاينه مخزن والشعب مش وحاب ومش حاب يمشي. بصح جو ني ريان في دو سلا و جو نبونس با كين يورا باسكو هذاك الشعب هذاك إلي اندوكتريني بار ليديولوجي تاع المخزن. وفي لا كومبوزونت ماروكان
il y a une grosse communauté qui porte allégeance d'Israël. D'accord, l'entité. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, la normalisation, etc., etc. On ne veut pas revenir sur l'histoire parce que me tfresh. المهم كملوا شوفوا لهنا. Ça c'est par exemple les résultats تاع هذا le rapprochement هذايا. Falsification de documents officiels. Une ONG y voit la main des relais du Mossad. Donc هنايا le Mossad il est présent يعني en force في المعركة وهذه حاجة معروفة. Donc وش هو الحكاية هذيا؟ شو هنا l'arrestation de 10 individus soupçonnés de falsifier des documents officiels en vue de permettre à des Israéliens d'obtenir illégalement la nationalité marocaine est vivement salué par l'Observatoire marocain contre la normalisation. L'ONG il voit la main du Mossad et ses relais OM. Ça, هذا l'article قبل la normalisation. Enfin, je pense que c'est avant la normalisation, c'est en 2019. وهاد l'ONG هذه je sais pas دركا le statut تاعها parce que l'ONG هذه elle s'est toujours battue contre la normalisation تاع المخزن مع l'entité. D'accord. Malheureusement ils n'ont pas réussi. وعلاه ils n'ont pas réussi parce que أنا قلت لكم كاينه une très grosse communauté entitaire نسميهم أنا أصحاب لا شوندال au sein du Maroc. D'accord. Et c'est pour ça que ils ont tout fait pour qu'il y ait la normalisation avec l'entité. وهنايا à cette époque-là, كانوا déjà ils falsifient des documents marocains officiels pour que des Israéliens obtiennent illégalement la nationalité marocaine. Donc l'illégalité et le trafic, etc. C'est une spécialité تاع les services تاع le Mossad. دونك انت كي تقول لي انا نحل الحدود وخلي بركه ونلقى حل وكذا ما تقدرش وعلاه باسكو لو ريسك انك tu te retrouves avec des milliers ou des centaines de personnes qui travaillent avec des services تاع le Mossad ويجيوك كانهم مغربيين ويهضروا معاك ودا من هنا ومن بعد يديروا لك دي بروبليم سابوتاج اكسيتيرا اسبيوناج يكريو لك des problèmes et des problèmes. D'accord. D'ailleurs, on a vu la présence des agents تاعهم. Les agents هذوما شفناهم في الحراك. D'ailleurs, أنا درت une vidéo على هذاك بابيون. D'accord. اللي soi-disant SDF. وظهر c'est un agent تاع المخزن. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Vous pouvez aller voir la vidéo. D'accord. Donc, راكم تشوفوا باللي سي بوكو بلو كومبليكي كو واش راهم يهضروا لكم. كيس كون اي اون تران دو فوار سي با اون افير تاع من هنا ولا كابيلي وهضر لو سوتيان تاع لو ماك وهادي عملنا بها وهذا سي فري سي غراف سي اكسيتيرا مي مانتونون طلع ولينا فيها نوتر بالي اون كوبيراسيون ميليتير de très très haut niveau avec des services secrets, des exercices militaires en Israël, déplacement des troupes, etc. وزيد industrie de drones, دعوة ما هياش. Et tout ça bien sûr pour nous impressionner. D'accord. شوفوا لهنا يا جماعة هذا الارتيكل هدايا تاني nous donne une idée. Tunisie. Un Belge, c'était en 2016. Un Belge-Marocain impliqué dans l'assassinat d'un cadre du Hamas. Un Belge-Marocain. Donc quand on dit Belge-Marocain, il y a de très fortes probabilités أن يكون جماعة l'entité. C'est-à-dire un Marocain bis. D'accord. Donc, je ne sais pas كان سمعتوا بها l'affaire هذه l'assassinat تاع هذاك l'ingénieur اللي كان يخدم مع الحماس ويدير لي درون. Le problème c'est qu'il a été assassiné en Tunisie. Donc كان فيه تعدي على السيادة تاع la Tunisie qui est un pays frère. D'accord. On salue nos frères tunisiens عندنا معاهم très très bonne relation. نشوفوا باللي تعداو لهم على السيادة تاعهم وحنا on veut pas que ça nous arrive لينا نحنا.
On ne veut pas que ça nous arrive, les Algériens. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit étanche. La fermeture هذه لازمها تكون ما كانش البق ما يزغدش. D'accord. هذه c'était en 2016. هذا l'ingénieur هذا il a été assassiné. Ou à ce qui paraît l'un de ces assassins كانوا عنده des origines marocaines. D'accord. Et pour vous dire, donc l'assassinat de l'ingénieur tunisien Mohamed Zouari à Sfax continue de faire couler beaucoup d'encre depuis jeudi. Selon les premiers éléments de l'enquête cités par la version africaine du journal Le Monde, 8 personnes de nationalité tunisienne ont été arrêtées et 2 autres suspects, un Tunisien et un Belge d'origine marocaine. D'accord. هادو ما لقاوهمش, c'est-à-dire ils sont en fuite. Bon, mais الحكاية ça date depuis 2016, mais on se pose des questions. On se pose des questions. Donc, جماعة, il faut vraiment faire très attention. Donc, cité par la version africaine du journal Le Monde, 8 personnes de nationalité tunisienne ont été arrêtées et 2 autres suspects tunisiens et un belge d'origine marocaine sont toujours recherchés. Ce lundi, le média tunisien Chorouk annonce que la photo du belge marocain a été transmise à l'Interpol. Il serait le patron d'une entreprise de production alors qu'un Suisse est également recherché, poursuit le média, citant le porte-parole des tribunaux de Sfax et substitut procureur général près de la cour d'appel. Selon l'autopsie de la victime, le Tunisien avait été touché par 8 balles de calibre 9 mm. D'accord. Le média français rappelle qu'une journaliste tunisienne et son caméraman qui avait interviewé la victime peu avant son assassinat figurent parmi les personnes arrêtées. C'est vrai que derrière une interview. D'accord. Comme تشوفوا. Donc يعني كاينه امور خطيره. يعني الامن القومي ان ريسك تري تري زلفي مع هذا المخزن هذا وافيك l'alliance اللي دارها اي لي تروك هذوما لا كورديناسيون هذه ميليتير اي سيكوريتير اللي قاعدين يديروا فيها. والحكايه كم تشوفوا يعني من قبل كان يافي توجور دو لوش, توجور دو لوش, بصح درك لحقنا وين اون بو بلو يعني يا بلو دو كونفيونس, يا بلو دو كونفيونس اي رانا دخلنا في اون ادفيرسيتي يعني توتال. داكور. دونك شاكان كيما قال الاخر شوازي سون كون. داكور. اي كيما نقولوا حنايا كل واحد كيما يقولوا عندنا بالعاميه كل واحد يربط البقرات تاعو. هذه هي, كل واحد في كرطيه والند للند, ند للند. فوالا خويا ما تضرب بيا ما نضرب بيك, بصح انا كونت يساجي دو مون تيريتوار جو ريغول با, كونت يساجي دو لانتيري دو لا ناسيون الجيريان جو ريغول با. وهذه هي باسكو eux au lieu de faire un travail كيما نقولوا حنايا sérieux ويديروا معانا une relation sérieuse qui est basée sur l'intérêt commun et la confiance, etc. هما المخزن il a toujours, je dirais le Maroc, je dirais plus le Maroc parce que دركا شعب ودولة كيف كيف. D'accord. Donc le Maroc a toujours eu une, on va dire une vision qui va يقولوا une vision d'adversité avec l'Algérie. Donc pour lui, l'Algérie, c'est toujours une menace, ça a été toujours une menace où il n'a jamais été confortable معنا. هذا يعني من la perspective تاعو, et il a toujours voulu la destruction de la nation ou l'état algérien. D'accord. Parce que la composante تاع المخزن c'est une composante impérialiste. من الآخر. وحنا معروفين nous sommes un pays anti-impérialiste. Donc ça ne peut pas marcher. Donc الشيء اللي لحقنا له اللي رانا فيه دركا tout à fait normal. Ok. J'espère que ça va s'arrêter là, mais les probabilités انه الامور تزيد يعني تتعقد موجودة. D'accord. En tous les cas, يصرى وش يصرى, les Algériens doivent comprendre. باللي جا هذيك on ne peut pas avoir une amitié pour le moment. Il faut qu'il y ait un changement total dans le système تاعها. Chose qui est très difficile. Ok. حبابهم مش حبابنا.
داكور كواكو ما كانش الحباب في الانترناسيونال. ني بور فو دير. دونك il faut vraiment comprendre هادشي هذا. حذاري وحذاري. دونك فوالا جماعة أنا منطولش عليكم بزاف. دونك جو فولي باسي هاد لي ميساج هادوما. الخاوة خاوة هادي سي تيرميني. il faut fermer la porte à ce genre كيف يقولوا دو بونسي حتى الأمور يعني تتغير وما تعين ليش. بور لو مومون جو نفوا با لي شوز يعني سافا شونجي. دخلنا في اون اوتر ايتاب. اوكي دركا يا اون سورت دو غير فرواد اونتر لي دو بي من الاخر. مالوروزمون بصح انا الحاجه اللي سكي مانتيريس لو بلوس والحمد لله دايور اي جو سوي فيير دتر الجيريان سي كو الجيري راهي مع الحق. سي بلوز امبورطون. مادامنا حنا مع الحق والحق راهو حقي باين حق هكا. دونك حنا رانا مع الحق يا خويا. وما كيما نقولوا غيان نو فا نو موناسي ولا سكي فيندرا ادفيندرا. داكور اون فرا فاس مهما يكون. المشكل كي نعودو ظالمين. لو مالاز كي تعود ظالم. صح حنا الحمد لله جوسكا مانون ما ظلمنا ما ضرنا. au contraire on a toujours essayé يعني d'être correct avec هاد المخزن هدايا. مي يا خويا راه واعر بزاف. on peut pas مستحيل نتعاملوا معاه. داكور دونك هذيك الحكايه تاع كيما قلت لكم يدي امدوها وحنا تو سا كيما نقولوا حنايا يا اون مان كي طوندو لوتر مان يا ان كوتو كيما نقولوا ان كوتو كاشي. هذه كيما نشوفها. دونك فوالا جو بونس كون ا في لو تور. دونك بورتي-vous bien جماعه. بارطاجيو لا فيديو يعني autant que vous pouvez. ولا بروشان ان شاء الله في الامان.